apa khabar semua? So, meet again in this channel. So, I'm Alexis Wandi Isa. Ikan kekek ma iloi iloi, ikan gelama ma ilai ilai. Dapat istri cantiknya amboi, tapi ketawa mengilai ngilai. Pandai tak nyanyi lagu-lagu rakyat, lagu-lagu orang dulu-dulu, ya, lagu-lagu klasik dulu-dulu, iaitu lagu ikan kekek. Dalam minggu ni kita banyak menggunakan ikan-ikan yang memang very cheapest, yang memang isi rumah mampu untuk membeli dan boleh dimakan seisi rumah. Dan bagi mereka yang berpendapatan rendah, boleh menjadikan ikan kekek sebagai lauk harian yang berkhasiat dan kaya dengan protein, okey? Bagi anda yang tak pernah tahu apa tu ikan kekek, in English they call pony fish. Pony fish, itu adalah ikan kekek. Ikan kekek yang bentuk dia seakan-akan ikan cermin, tapi dia berbeza dengan ikan cermin. Okey. Untuk hari ni saya nak masak satu menu yang very simple, iaitu saya nak masak rebus asam ikan kekek dengan kobis asin, pony fish with the sour soup and pickled cabbage. Previously, I have shown you in my channel how to make rebus asam ni. I'm using ikan kapak rebus asam. Tapi yang itu saya menggunakan sweet dan sour tu rasa daripada nenas. Tetapi kali ni kita tak guna nenas, kita gunakan kobis asin. Menu yang sama tetapi pengolahan dan cara yang berbeza dan rasanya juga berbeza. Tanpa membuang masa, marilah kita tengok bagaimana saya menyediakan ikan kekek rebus asam kobis asin my version Portu Jawa. Check it out. Look at this. This one is a fish. One of the cheapest fish in Malaysia. Kalau dekat Malaysia, dia termasuk dalam golongan ikan-ikan yang murah yang boleh dibeli. Iaitu this one is ikan kekek. Who people who doesn't know what this fish, what kind of this fish, this one is a pony fish ataupun ikan kekek. Orang Melayu panggil ikan kekek. Jadi hari ni kita nak masak ikan kekek ni. Jadi now I want to clean and remove the guts, and kita bersihkan, wash it, and then kita tengok bahan-bahan dia. Kita nak masak apa hari ni, okay? So look at this. This one is the main ingredient today pada hari ni. This one is our pony fish ataupun ikan kekek ma iloi iloi. This one after I remove the gut and clean and wash it, bersihkan semua, bersihkan dalam ni semua. Bersihkan dalam ni semua. So you know, today we want to make ikan kekek rebus asam kobis asin my version Portu Jawa, or in English they call pickled cabbage with a pony fish, a sour soup. Rebus asam. So now let we check the ingredient, bahan-bahannya. Okay, so this one is a pickled cabbage. So kita perlukan satu buku pickled cabbage, one pack of kobis jeruk ataupun kobis asin kita, secukupnya. And this one is a dry pepper ataupun lada kering, around dalam 10 pieces, 10 pieces, and we cut and soak it. Kita rendamkan dia. Our veggie, this one is a long bean, kacang panjang secukupnya. And this one is onion and garlic, bawang putih. And this one is our galanggal ataupun lengkuas, around 1 inci. And this one is our ginger, halia secukupnya, 1 inci juga. Dan untuk aroma saya menggunakan this one is a touch ginger, bunga kantan. Bunga kantan ni dalam peti ais dah agak lama, tapi masih boleh digunakan. This one is a touch ginger, bunga kantan. And this one is a tamarind peel ataupun orang panggil asam kandis ataupun asam keping, secukupnya. Ini saya gunakan 4 pieces, 4 pieces. And this one is a shrimp paste, belacan 1 inci, secukupnya juga. 1 tablespoon of turmeric powder, serbuk kunyit 1 sudu makan. And this one is a tomato untuk our garnish, secukupnya. Dan ini adalah okra ataupun lady's finger ataupun kacang bende. Sebab rebus asam ni sedap kita makan dengan ada bende atau okra, okay? So itu saja bahan-bahannya. So now let we cooking. We want to make our grounded ingredient, bahan-bahan yang hendak kita kisahkan. So this one is a dry soak red pepper, lada kering, kita masukkan. And this one is onion, garlic and ginger, bawang putih dan halia. And this one is a turmeric powder, 1 tablespoon, serbuk kunyit. And this one is a shrimp paste atau belacan, kita masukkan. So now we blend it together, kita kisahkan halus. Also this one is our pickled cabbage ataupun kobis asin kita. So kita akan potongkan dia kecil-kecil untuk kita masukkan pada kita punya gulai rebus asam kita, okay. Rebus asam ni ada di bahagian Kedah, kalau tak silap dia panggil sebagai asam pedas. Kalau di Johor dia panggil sebagai asam rebus, Okay, dia seakan-akan sama tapi berbeza sikit lah daripada asam rebus.
Also sebab saya suka masak menggunakan wok, I love to cook with the wok ataupun kuali, so saya menggunakan kuali. Kalau you nak gunakan periuk pun boleh juga. So sekarang kita boiling the water, kita masak air plain water. So now this one is our grounded ingredient, bahan-bahan yang kita kisar. So kita masukkan kita rebuskan sebab tu dia tak tumis tau. Kita rebuskan sebab tu nama dia rebus asam. Okay, so now kita tunggu sampai dia mendidih, let it boil first, okay? Sementara tu kita masukkan asam keping This one is a tamarind peel untuk dia keluar dia punya asam dia dulu, okay? Add our soup is boiling already, dia dah mendidih. So now I add a little bit of salt. You can have a sugar or MSG, is up to your taste, okay? You kena pandai-pandai estimate sendiri sebab tak boleh nak tunjuk. Okay, so now we add in our pickled cabbage, cabbage asin kita masukkan. Kita masukkan awal sebab kita nak keluarkan rasa masin dia supaya kita dapat estimate garam dan rasa pada kuah asam kita kuah rebus asam kita. And untuk aroma dia kita masukkan bunga kantan. This one is a tossed ginger. This one is optional, nak letak okey, tak letak pun tak mengapa, okey. So this one is our galanggang lupa pula nanti nak letakkan. Ni pun untuk aroma juga untuk supaya kuah asam kita ni, rebus asam kita ni wangi bau dia sekarang ni kuah dia dah cantik, dah sedap So now we add in our ikan kekek kita, pony fish kita masukkan. All. Okay, semua sekali. Dan serentak dengan kita punya veggie. This one is okra ataupun kacang bendi. This one is a long bean, kacang panjang. Tujuan dia supaya kita celurkan dia sebab ikan ni tak perlu dimasak terlampau lama, nanti dia hancur sekejap je, within 2 or 3 minutes and then is done, the cook ready to be served. This one is our tomato tu kita masukkan sekali So now after 2-3 minutes, selepas 2-3 minit dia dah masak jangan sampai overcook, nanti daging dia hancur. So now look at this dengan ada kubis asin dengan ikan kita. This one is our ikan kekek kita. Jangan sampai hancur So now ready to be served. Kita akan hidangkan, okay? Tada! So ini dia rebus asam ikan kekek dengan kubis asin, my version Portu Java. So this one is a pony fish sour soup with a pickled cabbage. This one is my version. So now I zoom it for you, okay? I zoomkan, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. Amen. Hi all, how are you today? So meet me again in this channel. So look at this. This one is ikan kekek ma iloi. Bagi mereka yang budak-budak muda kadang-kadang tak tahu apa jenis ikan ini adalah ikan kekek, dan hari ini kita masak ikan kekek rebus asam dengan kubis asin, or in English this one is a pony fish rebus asam. So without the further ado, tanpa kita wasting the time, so now let we eat our cooking today, okay? So kita hirup ni agak dah sejuk kalau panas-panas lagi sedap Wow, amazing. Wow. Nak jerit lagi. Dah bertahun-tahun aku kat channel ni asyik menjerit sebab sedap. I masak memang sedap, you kena cuba resepi-resepi yang I bagi kat rumah sebab semuanya sedap-sedap. So ini adalah nasi putih yang saya tuangkan kuah asam rebus ni yang agak panas So kita makan Wow, so kita ambil ikan. This one is ikan kekek. Ikan kekek ni kita jangan masak dia terlampau lama sebab ikan kekek ni isi dia tipis very thin dia punya meat, and kita masak dia within 2 or 3 minutes is done Jangan sampai dia bonyok, nanti dia pecah, nanti dia hancur So kita makan ikan kekek ni, kalau masak macam ni memang sedap sebab daging dia manis
Wow, so amazing. I suka ni ha, kuah asin dia terasa ya. Guys, sedap, enak. Di tengah-tengah hari macam ni, seger segar buger, seger. Orang Jawa kata seger. Ni kalau di Johor dipanggil rebus asam. Kalau belah-belah Kedah dia dah nak jadi macam asam pedas Kedah Wow. Isi dia soft and tender ya, isi ikan kek ni ya, isi dia memang soft and tender. Jangan masak terlampau overcook, nanti daging dia hancur kalau hancur kita makan tinggal tulang ya. Masukkan sekejap, masukkan sayur, masukkan everything, tutup api, nanti dia masak sendiri Dan selepas tu kita kacau-kacau pelan-pelan bagi flavor ikan ni meresap dekat kuah tu. Dia akan jadi kuah yang sedap dan lazat. Tak percaya, cuba Satu menu yang very simple nak buat, yang dekat di hati anda. Dan I thought kalau you buat menu macam ni, jimat cukup tahun boleh pergi haji sebab ikan murah. Hari minggu ni kita banyak masak menggunakan ikan-ikan bagi rumah-rumahan. Setiap orang yang mampu beli, tak kira. Kalau di Malaysia ni banyak di bawah golongan pertengahan, ikan macam ni merupakan ikan yang berhasiat, ikan yang bagus dan boleh dimakan beramai-ramai dengan keluarga Walaupun kadang-kadang dekat Kuala Lumpur nak beli ikan murah ni, kadang-kadang segan orang tengok tapi untuk anda semua, saya belikan untuk anda supaya jangan kata nanti, alah dia punya channel dia menu-menu saya tak boleh masak lah, semua ikan berapi punya ikan. Tak, kita masak ikan biasa-biasa pun boleh juga kan. Jangan kita belagak sangat ikan yang biasa macam ni kalau kena cara masak dia lagi sedap daripada ikan-ikan yang maha-maha berapi-rapi tu kan. Betul tak? Dah tak boleh makan banyak, perut dah kenyang. So kepada anda semua, bagaimana dengan resepi kita pada hari ni? Okey, nak buat kat rumah? Buat, jangan tak buat. Ikut resepi betul-betul, memang sedap. Berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wan Isa, untuk anda semua. Bye.